Salam alaikum, c'est Momo Escobar. Allez, Adanero, antenne blagata rojan, bi ndiminenero. Ndimineno muna parce que bi mena kabako da gaspika. Mena gaspika fait mena décortiquer, mena jarka yira aw la ko malien fait, et te malien ñogon hafilité. Mais antetano yoro kosobe ambetani gaspidi. Ne a fongo malien te anyuma malien ñogon ga herafe. Gas kumana erasem sanfɛ tellement ka kumana ka kuma ne bɛ n'a yira aw la gas bi hasidi den fasugu mun ye ɲɛngo den jugusago den fasugu mun de don n bɛ n'o de yira maliyɛnw na pour que maliyɛnw k'a faamu gas en entendant n bɛ fɛ k'a f'i ye taa i bɛ wari ni RSN ka vitrine lajɛ il est à 800 000 vies maintenant 8 jours 800 000 vies mais an kana taa n'o yɔrɔ sira ye mais taa yɔrɔ jumɛn RSM sanfɛ RSM mɔgɔw ne jiginna aw fɛnɛ na ne jiginna aw la parce que mun na aw y'i gasi bila a ka manamanakan fɔ Ibawan ma a ma bɛn ma a ma diya n ye mais n bɛ fɛ aw yɛrɛ ka dɔɔni lajɛ a la fɔlɔ comme ça an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ko to maa o maa ye félicitation fɔ Ibawan ma en tant qu'artiste ni min tɛ Ibawan yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ escroc don a bɛ ka siran fɛn dɔ ye ko ko dilanjɛw bɛ na n dɔgɔya sinon bɛɛ bɛ trophée ko in réalité dɔn Gasco ko mɔgɔ ye félicitation fɔ Ibawan ka trophée la ko i t'a sɔrɔ Ibawan ka mɔgɔ dɔ don walima a bɛ ka sira Ibawan ɲɛ ko sinon ko bɛɛ bɛ trophée ko in tiɲɛ don Gaspi ne y'o fɔ n ko maliyɛn non ne bɛ na n ka papier falen mɛ bɔ maliyɛn ya la ko mɔgɔ bɛ se ka kɛ hasiriden ye tan ɲɛngoden jugusagoden ye tan mɔgɔ bɛ se ka kɛ hasiriden fasugu dɔ ye tan i toɲɔgɔn bɛɛ b'a dɔn i bɛ ka nin trophée donc e bɛ fɛ ka mun de fɔ Gaspi bɛ fɛ ka mun yira i n'a fɔ i bɛ wani ka nin trophée in genre trophée in a truquera dɛ i n'a fɔ i bɛ wani ye mɔgɔw san de ko sinon nin tɛ trophée Gas est-ce que dusu bɛ e kɔnɔ Gas ne tun b'i fɛ mais Gas i ye ne jigi tigɛ mais Gas i ma ne jigi tigɛ RSM mɔgɔw de ne jigi tigɛ tellement que RSM mɔgɔw dusu t'aw fɛnɛ kɔnɔ ne bɛ RSM mɔgɔw ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ aw ye quoi n'aw bɛ rappeurs invité n'aw b'a dɔn aw tɛ se ka to ka kuma tigɛ o la parce que mun na n ye kuma min fɛ ka da kun mun de kan parce que Gaspi bɛ k'i sigi a bɛ ka manamanakan fɔ Ibawan na tellement ka kuma ne bolo n ko Gaspi ye mais n bɛ fɛ aw yɛrɛ k'a tɔ lajɛ dɔrɔn aw bɛ n'a ye i b'a ye trophée joli ta Mali la yan yara a ka ca Mali trophée mun bɛ di yan i bɛ maa kelen minnu ye ko u di a ma n'a m'o kɛ fierté ye yan dɛ a taara min ta yen fɛ ka na dɛ a bɛɛ ye trophée dicogo kelen ye dɛ ko i b'a ka trophée ye a bɛ min ta Mali la genre a bɛ min ta yen fɛ k'a bɛɛ trophée dicogo kelen ye genre mais justement parce que i b'a ye dɔ in tali mun kɛ a taara min ta extérieur la a y'o kɛ fierté cogonin dɔ la ka sin k'o cari cogonin dɔ la k'o lata yɔrɔ dɔ la min o ma se yɔrɔ min ma tellement que Gas ye hasiriden a cɛ ka jugu sagodenya ɲɛngodenya hasiridenya b'a jeli la a fait Gas n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ quoi mun na ne ko n jiginna RSM mɔgɔw la diɲɛ de bɛ k'aw lajɛ quoi aw ye plateau de ye plateau min mɔgɔw b'aw suit diɲɛ fan tan naani bɛɛ fɛ i b'a taara ni trophée mun ta a ye Mali de représenter ka dan dɔrɔn ma dɔrɔn aw tun man kan tɛ k'aw sɔn k'aw b'aw sigi ka Gaspi lajɛ a bɛ taa manamanakan fɔ ka taa trophée in dégrader ka se cogoya dɔ la dénigrer ka se cogoya dɔ la au fait o de digira ne la RSM mɔgɔw franchement ne jiginna aw la kosɛbɛ aw ye ne jigi tigɛ bon a ye gilaja bɛɛ jigi tigɛ aw ye ne jigi tigɛ a ye gilaja bɛɛ jigi tigɛ wa aw ye maliyɛn den bɛɛ jigi tigɛ aw tun man kan tɛ k'aw sigi k'aw ye Gaspi lajɛ k'a bɛ manamanakan sugu dɔw fɔ soit aw bɛ kuma tigɛ a la n'a ko k'a tɛ kuma bɛɛ aw bɛ kuma tigɛ a la walima aw ka montage yɔrɔ la aw b'o yɔrɔ ninnu dɔw tigɛ ka bɔ a la parce que mun na Gaspi ye kumaw dɔw fɔ kuma minnu a bɛ mɔgɔ lamaloya quoi mun na cɛ taara ka taa Mali représenter fan bɛɛ a taara Côte d'Ivoire ka taa donc n'i ko ko Gaspi ko i b'a ka nin trophée in k'a m'o kɛ fierté ye an kana trophée ko in yɛrɛ an k'a bila e bɛ fɛ k'a fɔ de k'e bɛ se Ibawan ye dɔnkilida la Gas e bɛ se ka mun de kɛ dɔnkili kɔnɔ ko i b'a ye mun kɛ ne e bɛ se k'a kɛ i tɛ se mais tellement que
En fait, non, franchement, gars, il y a des gens qui et 12 ans de hamiten gono de sigile to kati sigi tellement que me fait ka fendo yira mo la o muye gaspi ko trophée ko madigala ni trophée ko madigala ni iba côté trophée de la kata mo wara de la kata arafat musa la ga ina arafat de la kata trophée ta ima boka de nigero fali il peut pas de la kata trophée ta ka kemiere ima beaucoup de nigero mais seulement parce que mina ni iba kon me mina c'est que o nafato o la quoi ni iba min ta dro no o kono o bora trophée ala bli o kera kulenge ko ye o kera yela ko ni ko ye o te trophée nyana ye o trophée sani mais ni mo woro ya ta c'est dit que jabate de la ta fo a deuxième place là il m'a boka kuma mais tellement que trophée ko digira gas la ka trophée ko digala ka gaspiller monke et la chaîne mo ko la o ya nyininga la dron de trophée ko la il a hakili nani vadro ga bana mais mon gaspiller minke plus de abini ngana 30 minutes bo gaspiller sigile genre ay émission ere beke ibaga o trophée tellement que be fe ka yira o trophée ko digira la ama bande o yo mo kele ni ne ouais mo do ni wuli abaga fengani daile ka trophée ko nyana bo abe donc to kala des gens qui ne savent même pas que nous rêvons trophée dollar que les gens qui ne savent même pas on va faire que on va voter on va voter ma famille critère nyanamanté quoi voter à te foquer ouais une comme un discours il discours référé il m'a il le kata tu vois c'est à bête trophée quel est le nom de quoi bon depuis un ne fait pas mille fois quoi depuis un ne fait qu'un sigi mais qu'à la mais érasé mon gars au sigi avec un faux il va donc aou Evelyn de je sais pas muso ni toko ni tisi ka bara la quoi aki ala yɛrɛ kama ki fa ani ba kama quoi ni tisi ka bara la quoi i ka kuma sugu dɔw bɛ yen nɔ a y'olu éviter a ka plateau sanfɛ quoi ko trophée ko critère ɲɛnama t'a la ko trophée mɔgɔ minnu b'a di ya Mali la ani mɔgɔ minnu b'a di extérieur la k'a bɛ kiri ok Gaspille bon ne bɛ fɛ ka kuma yɔrɔnin dɔ de faamu e ka problème ye min de sa an k'a kɛ yɛrɛ sa ani Mali ta bɛɛ kelen donc problème est jumɛn de e fan fɛ sisan vu que i b'a taara trophée ta extérieur la ka na n'a ye o de digilen don e la wa walima médiaw ye trophée ko in kɛ populariser ka se yɔrɔ mun ma o de digilen don i la e k'o fɔ ne ta ne k'o mɛn dɛ i b'a ye trophée joli de ta dɛ donc e bɛ fɛ k'a fɔ trophée i b'a taara ta Côte d'Ivoire Bénin u y'a nominé yen nɔ Sénégal a y'a ta yen nɔ fana a nominé na ka taa Nigeria ka taa 5 ta yen nɔ ka na donc e bɛ fɛ k'a fɔ de donc i b'a de ni mɔgɔ ninnu bɛɛ san quoi donc ninnu bɛɛ ye gilajaw ka i b'a yɛrɛ ka dɔnbɔ connaissance de ye quoi a diya n'o de don kɔni non n'o kɔni de don a jaga diɲɛ i b'a ta de sa n'o de don c'est que diɲɛ i b'a de ta ye gas e bɛ ka ɲinɛ yɔrɔnin mun kɔ anw gilajaw de ko i b'a wan kana dɔnkili da dɛ i sigi dɔrɔn i k'a fɔ anw bɛ ni vote bilara i ni Eminem ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ Eminem lajigi i bɛ yɛlɛ anw gilajaw de ko ten an ko mago t'a la an ko de iba an b'i fɛ i ko an ka sa n'a y'i diya kana dɔnkili yɛrɛ ta i sigi dɔrɔn i ka manamanakan fɔ i b'a an bɛ vote i ye tellement que i gas sɔn jalen don cɛ petit sɔn jalen de don mais min digira an na fɛnɛ kosɛbɛ wara na bi kɔrɔlen ale bɛ mun ta quoi ale bɔra a bɛ taa mun ta kɔrɔlen ka na bon ne bolo a bɛɛ ye kelen quoi i m'a fɔ mɛ ayi maliyɛn tɛ minnu taara kunbɛn o tɛ n'a sera ka bezi kɛ cogo la c'est vrai trophée ko kama ne ma sɔn ka kuma ta e bɛ min fɛ i kan k'i jija i k'o de d'u ma bon olu mago bɛ trophée mun na n'i y'a kun tigɛ hali i ka fan club président ye karisa ko olu mago bɛ trophée mun na bon yɔrɔnin mun bɛ ka ne yɛrɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ gas e delila ka nominer mun de la mun na extérieur la e k'o fɔ ne ba ye an k'a kɛ trophée yɛrɛ tɛ trophée ɲɛnama ye sa bon komi trophée minnu ye trophée ɲɛnama ye komi yɛrɛ ɲuman na disque de platine ninnu ni Grammy award ninnu ni fɛn ninnu bon komi e gas e ko e bɛ se i b'a wani dɔnkilida la i ko e de ɲɔgɔn tɛ i ko i b'a se k'i waso ni nin ye an sɔnna nin bɛɛ ma sa an sɔnna nin bɛɛ ma e de ye maire ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se i ye dɔnkilida la Gaspille mais mun na e tɛ se ka taa Grammy ta ka na di mun na e tɛ se ka nommer Grammy na mun na e ma nommer disque de platine ninnu na i bɛ ka to ka Sidiki Jabate ta fɔ ko Sidiki Jabate baara kɛ a y'a kɛ tan bon komi e ko kɛ e fana bɛ se ni i b'a wani
mais muna e fene ma bla Sidiki Diabaté place in na de muna e ma se ko o trophée nunu ta comme trophée mo ñu trophée ñena ma ye muna e gasbi e mulu ta e kana nulu e mali la sa e ko yira e ma nominé muru ñu trophée langolo nu ñira ñu mana trophée langolo nu iba be ka munu ta e ma hari nominé olula munu ñu trophée ñena ma ye e beta o de la en fait Gilajaw ne bɛ fɛ ka min fɔ aw ye quoi n bɛ gosili da gas kan gas n bɛ gosili da i kan a ma ban dɛ parce que nin y'a RSM ta de a ma ban parce que n tɛna se k'a bɛɛ kɛ nin kɔnɔ na parti de bɛ na de parti de la n bɛ na fɛn n bɛ na don ni bɔ ni dossier ye n bɛ bɔ ni dossier ye gas i b'a fɔ ko i binna ka bɔ i ba ko la i b'a fɔ ko namasa fara de kɛla k'i bɔ gas bi n bɛ gosili da i kan i b'a fɔ n bɛ gosili da i kan n'i taara dɔgɔtɔrɔso la u bɛ nivakini sɛbɛn i ka para i bɛ gas n bɛ gosili da e kan parti 1 de ye nin ye parti 2 bɛ nalen nin ye dɔrɔn juste yɔrɔnin dɔ de ye k'a yira Gilajaw a y'aw abonné a ye fɛn kolonkolon aw k'a se gas bi ma n bɛ na deuxième partie bɛ nalen troisième partie bɛ nalen quatrième partie bɛ nalen n bɛ gosili da gas kan gas bɛ nimisa ko mun na a bɛ ka manamanakan fɔ Iba walima Gilajaw a y'aw abonné n'aw mako bɛ information jumɛn na parce que hami tɛ n kɔnɔ den ɲa dusuntan den barika bannen den safunɛ kun fɔn fɔgolo dabagala o tɛ se ka bɛn gas en tant k'i lajɛ bilen k'i b'i sigi ka manamanakan fɔ Iba walima e jugu sago den wara na bi n'a da la ka sa den sigilen i b'a dɔn ko ni Iba wani sera dɔnkilida la k'ale bɛ Iba wani ka fɛn kɛ prise mais est ce que hami bɛ e kɔnɔ e dusuntan den wara na bi n'a kunkolo ko zabangere e bolo ko e kunkolo ma ɲi de e bɛ da bɛ don Iba ka fɛn na ini gaspi bi tigi sugi ka manamanakan fɔ gaspi ka sɔn na hu o tɛ don Iba wani ka sɔn na dɛ barika bannen de dusuntan de ko ni Iba wani sera dɔnkilida la k'e bɛ mais est ce que e ɲɛ b'i yɛrɛ la fɔlɔ est ce que hami bɛ e kɔnɔ non mais maliyɛn den bɛ mɔgɔ faga ko a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ n'u ko aw tɛ se ka valeur don aw ka rappeur la aw tɛ se ka valeur don tellement ka hasidi denya ni jugu sago denya b'aw joli la aw tɛ se ka kɛ fɛn ye aw tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ ka hɛrɛ fɛ mais an bɛ ban dɛ aw y'aw abonné parti 2 bɛ nalen parti 3 parti 4 n bɛ gosili da aw kan fo k'aw sa aw tɛ manamanakan fɔ Iba walima cogo di batara di hami tɛ n kɔnɔ den ninnu dusuntan den fɛn olu dabaka la a ye dusu ta aw yɛrɛ kɔnɔ dɛ a ye dusu da aw yɛrɛ kɔnɔ a ma ban parti 2 bɛ nalen pour les salam alaikum